กิดำตั้งทั้งนี่ภายคริปพอร์นี่อันนี้เราปอร์ไพซีอัปปอร์ ASDC มีทั้งอาศัยให้มาลงเพดังแกไม้กังนิปอนเพดังแกไม้ลง ASDC ปัจจุบันชนบังดานิเอลเตรอนกิจายกิดำตั้งอันนี้ APHL เสียไม้ผู้ ASDC อัตุมาพันกิจง ASDC อัตุมเป็น India Prime Minister พันกิโดเคโลเกทั้งตาอาเลียวีและเป็นริดาเกปังรูมาไซกิเคลมสตามีทั้งอาเลอาวีปุสีนางจงดุนโลอาเลโดเวียลามาบังกิอาพิโลสิตากิโด Prime Minister พันกิโลพลอดจอก Central Bureau ตุมเกลาดักกับเรกอาบิร์ตานางกิเอ็นจีพันนางฮุมริเลมเด็ดโล ASDC ตุมเฮมเปรกหังลงเลยสิตาหังบอมโลปินปูราโลลาเป็นกิโดไฮฮุยตามีโลซี ASDC ตุมเฮมเปรกหังบอมปัวลามกิ Central Sorkar พันปัจฉินีโลเซตามี APHL ตุมซิกซิโดปังตังนังจี Voter List อิงทานังจีปุสิราดทิ้งโนนิงเจโลเซตาซิกซิโดเกปังตังจีพันและเป็น Voter List กังทันจีพันปุสิตามีอารอนาเต็งเป็นโลยปักตา Sorkar พันกิเปียเวลังราดทิ้งโนสีละหายลำนิงเจจอดอากามกิทั้งตาเคลมคลิปุสิพรังแกไม้ลง ASDC ปัจจุบันชนบังดานิเอลเตรอนนิงเจปอนकांग्रेस तंत्र नापिदुन बीजेपी तंत्र नापिदुन APSLC तंत्र जाय कथा सेनाकी पिदुन दे चो रंग आरो APSLC तुमके सिग्नेचर चिपिदुन के मन दागा बांसे जाय कथा रा बांके अनेक होइला नेली तुमके खुला खुली पार्टी APSLC पार्टी सन जाय कथा रा सन नेले पाचो बैठे जाय कथा रा बांके re-election दूजी को amendment से राड अंक चौथुई re-election को मतुलो के दुपो निकाली सिरे चिंतिम दामे लो re-election आगे लो हाई कोर्ट लो केस पीडम लो गए हाई डेट को election दुपो people election आगे आले अभी मिलिटुम के 86 पेंटा चे सॉन्ग बम लो MOU टा वन लो बताए नेले तुम सरकार में नचिंग की डाम लो on all issues मेघालय border problem लो कुछ कमी नेले तुम stand here uniform civil code कुछ कमी नेले तुम stand here नेले तुम pro कार्बी आंग्लों में NCL sustain किया pro hill tribal stand से नेले तुम किया सेटअप पिनियर में अंदा APSLC तुमके लास्टम स्टैंड अवेला न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी आंग्लों लाइव